श्रीकनकधारा स्तोत्रम्। ॐ अङ्कं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्तीं भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाम्भरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विधिभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदासु मङ्गलदेवतायाः मुग्धा मुहुर्वदति वदने मुरारेः प्रेमत्र पाप प्रणिता हिता गतानि मालादृशोर्करीब महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर सम्भवायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकणिकपक्षनेत्रम् भूतेवमेङ्गुजङ्गशयाङ्गनायाः भावन्तरे मधुजितश्रितकौस्तुभेया हारावली वहर्णीलमये विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमाहवतु मे कमलालयायाः कालामुदा ललितोरसिकटमार्गे धाराधरे स्फुरति या त्रिडङ्गदेव मातुः समस्त जगतां महीनमूर्ते भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमत् खलु यप्रभावात् माङ्गल्यभाजिमतु मातृनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दारसञ्चमकरालय कन्यकायाः विश्वां नरेन्द्र पदवी भ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरवीद्विषोऽपि ईशन्निषेदतु मयि क्षणमीक्षणार्थम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः इष्टामिशिष्टमतयोऽपि दयात्रं दृष्टा त्रिविष्टपदभं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टिं पुष्टिं प्रशिष्ट मम पुष्करभिष्करायाः ददयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन् किञ्चन विहङ्गविशो विशन्ने दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणि प्रणयिनी नयनाम्बुवाहम् गिरदेवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरेति शशशेखर वल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेषु संस्थिताये तस्ते नमस्ते त्रिभुवन गुरुस्तरुण्ये श्रुते नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसुते रत्ते नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाये शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकेतनाये पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाये नमोस्तु नालीक निभाननाये नमोस्तु दुग्धोति जन्म भूमे नमोस्तु सोमामृत सोदराये नमोस्तु नारायण वल्लभाये नमोस्तु भीमाभुज पीठिकाये नमोस्तु भूमण्डल नायिकाये नमोस्तु देवादिदयापराये नमोस्तु शारदायुध वल्लभाये नमोस्तु देवे भृगनन्दनाये नमोस्तु विष्णुरसिस्थिताये नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयाये नमोस्तु दामोदर वल्लभाये नमोस्तु कान्ते कमले क्षणाये नमोस्तु भूते भुवन प्रसुते नमोस्तु देवादिविरर्चिताये नमोस्तु नन्दात्मज वल्लभाये संवत्सराणि सकलेन्द्र नन्दनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरिशं कलयन्तु माते यक्कटाक्ष समुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्ध सम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसे हि त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसजननीये सरोजहस्ते धवलतमाकुशगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे वनोद्मे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तभि कनकमुखावसृष्टं सर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गीं प्राप्तर्नमामि जगतां जननीं शेषलोकानिनाथ गृहणीं ममृतान्तपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाहि अवलोकय माम किञ्चनाना प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभीरभीरवहं त्रयीं मयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुणतर भागभागिनो ममन्दितेश्वरि लोकमातः कल्याणगात्रि कमले क्षणजीवनाते दारिद्र्यभीतिहृदयं शरणगतं माम् अवलोकय प्रतिदिन सदरय पाङ्गेय इति श्रीमद् शङ्कराचार्य विरचितं श्रीकनकधारा स्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।